Bumagra long live. Bumagra long live. Tipra long live. Bumagra ke. Bumagra ke. Bumagra ke. Bumagra ay hote. Finally the Supreme Court cast like Kwplai man Bumagra Khalai Kha Hambai. Supreme Court cast like Kwplai man Bumagra Khalai Kha Hambai. Bumagra ay hote. Bumagra ay hote. Kwplai man Bumagra Khalai Kha Hambai. BC election bagi Supreme Court Kwplai man Bumagra Khalai Kha Hambai. 10 বছর আমি BC election Khalai man bagi Supreme Court Kha Hambai. Bumagra Supreme Court man bagi BC election Bumagra Khalai Kha Hambai. Hambai Bumagra. Hambai Bumagra. Tipra ay lotong. Tipra ay lotong. Bumagra ay lotong. Dia ay lotong. Ay lotong. Election Makhlaisinai. Hambai. BJP
ছাপাড়া ভোট গ্রই বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই বোমাগরা সুপ্রিম কোর্টের কেস হয়ে Kwplai তোমার খাবাই খুবাই হামবাই রোয়া হামবাই বোমাগরা হামবাই বোমাগরা খাবাই খুবাই হামবাই রোয়া বোমাগরা খাবাই খুবাই হামবাই রোয়া Kwplai ইলেকশনে বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই Kwplai ইলেকশনে বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই ভিলেজ কমিটি তাই ইলেকশনে বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই Kwplai ইলেকশনে বিজেপির অনেক তত্ত্ব Kwplai আলিশান রহর না বিজেপির অনেক তত্ত্ব Kwplai রহর না ভাই আমার কসম বিজেপির অনেক ইলেকশনে রহর না বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই Kwplai এডিসি ইলেকশন তাই বিসি ইলেকশনে বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই Tipra কথা লং লেট Tipra কথা লং লেট এডিসি ইলেকশন তাই বিসি ইলেকশনে Tipra কথা Kwplai অংশী নাই একমাত্র সমন্বয় অভিযান Tipra কথা Kwplai বানাই বুঝতে চন্দ্রে Tipra কথা Kwplai অংশী নাই বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই Kwplai ইলেকশনে বিজেপির অনেক কান ছাপাড়া ভোট গ্রই মহারাজা প্রদোত কিশোরকে ছজুরাদের জন্য পাইথান রাজা মহারাজ প্রদোত কিশোরকে Tipra মোথাকে তিনি চং বুগমালি হাতিওয়া চিনারা খুমলং চংরা কোঅর্ডিনেশন কমিটি হাইকে চংরা Tipra মোথানি নাই Tipra motha TWF YKF jot miloi chang tine kaise rally khainan thang tongo tam ne bore tinin jao rally gagai niya 11 February sini buwagra je 10 বছর রমই village committee election khaijan gya abonor sawai buwagra supreme court je case khaimani or result chini positive haike chang Kwplai kha obon bagane Tipra sarkar যে ভিলেজ কমিটি Khlaikha বিভিন্ন অজুহাত ফুলগৈ Khlaikha খাইনাই তংফনা ফিরাবা সঙ্গবা চিনি বোবাগারানি সাইতে মুম্বাই সুপ্রিম কোর্ট Kwplai মান বাগনে তিনি কাইসা বোবাগারানা হামবাইরিনা जों তিনি রেলি খাইনান থাংতং হামবাই ও আমপাই কুতুঙ্গা চাবিয়াংনি जों तो तिनारा चिना खुमल आमचाइ तैने जों तिनारा हठात खालायनायानो बरं जों तिनारा हठात खालायनाय चिनावा जे तिनि रेली खालाय अबंखाय हामबाय माने बोबाग्रा जे सुप्रीम कोर्ट केस खालाय Kwplai माने हाके बिजेपि चेन खौ चेनै सुप्रीम कोर्ट जे हार माने ओइ ताबो जे इलेक्शन खालाय विलेज कमिटी इलेक्शन जे सकन मा खायनाय 20 फेब्रुवारी ने 25 तारिख ना इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन मा खालायसिनाय हने सुप्रीम कोर्ट राय रिमांड होतैया चेनेथन बलाइखि तंथबै खा बलाइखे हामदल बाय जत तो बिसिने चिने मॉनिटरिंग बॉडी तनारक आरो जे गवर्नमेंट हाइके ब्लॉक रगा विभिन्न डिमांड बजाया पंचायत सेक्रेटारि बाय छाक नांगे खम नांगे माने अबन मागै ताबो विलेज कमिटी इलेक्शन खांकाय जत तो बरक ना जतै सामु खायमानाय विलेज कमिटी खायखांगने चिने द फाने हाइके चिन प्रत्येक एरिया ने चिने प्रत्येक बिसिवचन सामु नाज्य मते खायमानाय अबन बागने जों तिने बलाइखे खातम थगने तिने जों हामबाय रेली खायन थां सुप्रीम कोर्ट नि जे ऑर्डर कोकमानि यागलो और विलेज कमिटी इलेक्शन बाय टीटीएडीसी नि जे इलेक्शन वाइ साबायनो जों तो चिनि डिमांड से इलेक्शन खायनान बागै जों अनेक दिन जाबत विलेज कमिटी इलेक्शन खायनानि आबादो जों साइट माने फेबा ताबक जों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रेखा जे विलेज कमिटी ताय जे एडीसी इलेक्शन एकन संगे खायनान बागैनो जों जे माने Tipra मोथानि चिराबो कोनो प्रॉब्लम करे चिना हाई कमांड बोबाग्रा जोंना खाना मीटिंग रजा खाना डिसाइड खायनाय अबन बागै जों विलेज कमिटी हाइके एडीसी इलेक्शन जे सकने खायनान इंथों अबन बागै जों राज्य सरकार हाइके इलेक्शन कमिशन जुदि विलेज कमिटी इलेक्शन खायनान ताय एडीसी इलेक्शन खायनान बागै Tipra मोथानि बागै कोनो आपत्ति दंगल खाखै